أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الذين آمنوا وكانوا يتقون اے نقش بندے عالم نقش میراب بند نقش چنا بند کے گوئن نقش بند یا اللہ میں بندہ یاسین نال ختم بھریا فضل کرے تا بخشش پاواں تیری شان کبریا تیری ذات کریم خدایا ساڈیاں بخش خطاواں صدقہ پاک محمد سرور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کل اولیاء حضرت ابوبکر صدیق پیارے شاہ سلمان حقانی امام قاسم جعفر صادق خواجہ جی بستامی ابو الحسن گولی پیارے یوسف امدانی عبدالخالق خواجہ یارب شاہ محمود افغانی عزیز علی بابا سماسی میرے کلال ثانی شاہ بہاؤدین عطا بخاری و محبوب کرامی سید یعقوب حضرت عبید اللہ محمد آد رخشانی درویش محمد خواجہ مکنگی باقی ملاد آسانی حضرت امام مجدد صاحب شاہ معصوم مانی حجت اللہ زبیر محمد اشرف شاہ بخاری سید جمال اللہ دے محمد عیسیٰ فیض اللہ تراہی حضرت خواجہ نور محمد فقیر محمد چرائی میں قربان تے صدقے جاواں جگڑی گول گھماواں حافظ عبدالکریم پیارے تے افضل کل اولیاء سونا نام مبارک حضرت خواجہ زریدر بخت نواب الدین پیارا جس صدقے معاشر اندر وہ سفار اتارا میں قربان تے صدقے جاواں میں صدقے میں واری جاواں میں صدقے میں واری جاواں حضرت خواجہ صوفی کرامت رسے عاشق دے مت والے جڑے والی کونین دے نقش بندی سلسلے دے شیر دے مرد روشن ضمیر بخت دے یا رب تو میں حضرت خواجہ منیر نوری مکھڑا بیٹھ کے ہو گئی کلکت مرید شہر شاہ نقش بندہ حضرت خواجہ نویر خوشبو عشق محبت والی وچ دماغ رچائی صدقہ حضرت اقبال کرم کمائی آن ڈگا ہن در تیرے تے اور پناہ نہ کوئی صدقہ اپنی بخشش رحمت بخش جو پیچھے ہوئی دین دنیا دے جب تمامی فضل و آب سواری نال کے نا اولیاء مار پا نال کے نا اولیاء مار پا عاجز حشر اٹھاوی